Syarikaham jotono no maybe Facebook live jengkha norok saimanna sarik jorago norok bai kok sana bagui o jorago Facebook live o ang norok bai update runani bagui jesung mansa norok bai gedalei o update manna bagui norok bai ang phayo already update to jak tongo ang Facebook o tini 7:30 o phainai hini norok bai so ketal update tugui tini sini Tripurani gana gini fatar hasteni aborongno tui tini update norok bai baksa share khlaina bagui haino hai phaipikha tini Facebook live o norok saimanna sarik jorago sal burum burumno jora mankhe ang Facebook live o kurungo hunoi norok jotono saimanna hingka जों तिनी बेलायनो कयेकटा इम्पर्टेन्ट इनफरमेशन तुयै इम्पर्टेन्ट टपिक न तुयै लाइभ कक सानाय नरक जरा नुइ तंनाय खापांनि ताखुते बुखुक नरकनि जति आबहाय कताल जरा लाइभ नुइ तंनाय भिडियो न पुइलावनो नरकनि थाने कयमुं तंनाय शेयर खलाय जाबादि हनि तामनिका आं तिनी बेलायनो कयेकटा इम्पर्टेन्ट टपिक न तुयै नरक बाय आं कक सानाय तामनिका नरक सायमानना ताबुक जिनि Tripurani bahai condition gana gini sini Tripurani fatar hastego kobangma lukurok kesawi tongjak borongni bahai condition totally aborongno tuino basically ang tini Facebook live o norok bai ang kok sanai okay so puilauno jotono no sari kaham khaklayo norok jotono kaham kurungno tongbaina hanai te khaklayo norok o jorago tabuk sini je covid ni o jorago jotono जे जागाव तंग बा जे थायो तंग ओ थायो न kaham kurungkheno tong baina hane ang khaklayo so puilauno je kok norok bai जों share khlaina nai tongo ebekwa puilauno je kok norok bai ang share khlainai abongkha chini Tripura go asuk sal romui chini green zone tong mani overall chini Tripura kaisa green zone tong mani जों wansuk jagyo kho chini Tripura tabu asuk khe mani achomsa chini Tripura go abahake corona manjaknai hini ebakha corona ni positive barinai hini जों wansui maya phekba turuk turuk khe Tripura go tabuk jeta thangnai salo khorokni tongmani tabuk khorokni ni simi total chini Tripura go corona case ongkha 16 jon 16 tabo overall chini Tripura go total corona case oi tongkha 16 jon hingka aboni bagui chini Tripura go jeta kaisa jorago जों green zone tongmani ebakha pura Tripura green zone tongoi tongmani tabuk जों bo condition tong chini Tripura bo condition tong jeta ambasani miya thangnai salo khorok nuiji borok je positive manjakmani je BSF corona positive manjakni borok bahai tong abono tuino norok bai kok sanai joto detail norok bai kok sanai try khlainai gana gini norokni thani abono koimung noroja tabo live nungna video no share khlaina di jehetu kabangma lukurok no turuk turuk khe gedalnai borok bai important information tongo oi important information ang norok bai share khlainani try khlaina hingka puilauno already comment sapaikha khapani takho puilauno norok jotono sarikaham jeta first comment ani thani phai sapaikha abongkha khoreng kok toma dara khana Agartala Don Bosco book collection khainani thangmani da 3 tarikho vehicle pass mannai 3 tarik ni cancel ong fikha khana se book mannai 7:30 am thangmannai de dara thangoi mano kono problem korei tabo Agartala ebakba West Tripura green zone tongo phai mano kono problem korei nung phai mannai phiakeba nung joti gario phaikha kisa nini kagos potro joto thik narokdi baigobo phaikha vehicle ni joto document rok thik khlai narokdi kete khoroksa comment jeta bapon debor hi good evening Tripura taisa corona positive manjak kharap tongo tini rogo jotono sanai joto detail nang norok bai kok sanai abonang gana gini chini Tripura ni bahai update abona bang norok bai kok sanai jeta chini Tripura go tabuk total 16 jon total chini Tripura go 16 jon corona ni case tabuk sak jorati chini Tripura go nukjakha o 16 jon ni bisio khorok noi already kaham no borongni sak kaham aboni bisio khoroksa Udaipur ni tongo tai khoroksa Kanchanpur ni jeta TSR khlaio bo borok khorok ni tabuk GB sakham ni simi bolrok no already discharge khlai rejak ebakha GB sakham nong ni simi borok no yakari rijakha tabuk kok ongkha jeta miyago thangnai salo tongmani
টোটাল 12 জন 12 যে মিয়া খরা 12 জন যেটা পজিটিভ মানজাখা বরংনি তাবো বাহাই কন্ডিশন বরংনো তিনি আমবাসানি সিমি জিবি সাখাম নগ তুবি ফাইজাখা অ্যাম্বুলেন্স বে বাক্সা ইনকা বরক তাবক জিবিও দङ আপাতত আসুক সিনিথানি যেটা আপডেট তংমানি বাগে ত্রিপুরানি ফাদার তংনাই রকনকে ত্রিপুরা হাব্রনাই দে দ্বারা সঞ্জিত দেববর্মা আং সানাই আং তুরুক তুরুক খেনো সানাই যত সানাই রকম আপডেট মানি হইনো ফাইমানি বা মা সানাই ন ক abono jeta norok nungnai tabo ani live jara nungi tongnai norokno abono koimung norok kisa share khlaimano jodi norok share khlaina musuke inka jeta je ko ang sai tongo tabo norokno siniti purago tabo jeta total case tongmani jeta case so nukjakha total busuk tong overall angka total sini 16 members tabuk sini Tripura total overall jodi ang nahege 16 জন sini Tripura tabuk total case tongo gana gini sini jodi alka jeta sini India ni bahai condition abono tuibang norok bai kok sanai gana gini sini Tripura je tabuk 16 জন corona positive manjaka o 16 জন bo condition tong abo joto details sanai Tripura University যারা পড়ে তংনাই বরংনি বাইবো তিনি কক্সানাই আবনি আগলো চিনি যারা ও জায়গা তংনি তংনাই চিনি তামে হিন্তাই ফাতার হাস্তেও যারা তংনাই বরকনো বাহাইকে চিনি ত্রিপুরা তুবু জাংনাই বরক বো কক দুবাই করংই মান আবরংনো তুইবা আং কিসা নরক বাই কক্সানানি ট্রাই খাইনাই নরক যারা তাবু নুই তংনাই তুরুক তুরুকে আং ট্রাই খাইনাই norok jarang bai tabo kurungnai kisa video ni share khlaidi jodi norok share khlaike ang taibo kwbangma lukurok jarang bai gedalnai turuk turukhe so ang borok bai jesuk borok gedalnai borok taibo update mannai tamoni ka update must be important chini bagai update nango jotoni bagai so aboni baino puilauno norokni thani abono koimung tongnai norok video no share joti khlai mankhe belai no chanai hinai যেহেতু গোबांमा लुकुरक दङ ओ जागा जाते আপডেট मानना मुसुकना बागै হয়তোবা সারিক জরাও আনি লাইভ ভিডিও নাই দङ সব পইলাউনো যেটা নরকনা আপডেট হনাই যেটা আমবাসানি যে 12 জন থাংনাই সালো যে 12 জন আমবাসানি পজিটিভ মানজাং মানে বরক তাবুক জিবি শাখা নগ তুবি ফাইজাখা বরক তাবুক জিবিও দङ এবাকেবা তিনি শারীরিক দিকে না বরক জিবি শাখাম নগ তুবুখা বরক তাবো কাহাম করুন দङ হুনি মানো মোটামুটি আর গানা গিনি যে বিএসএফ টোটাল সিনি ত্রিপুরা যে আং 16 জন করোনা পজিটিভ নি কক সাকা 16 জনের বিষয় অলরেডি খরক নইনো তাবুক জিবি নিশিমি ইয়াকার জাখা বরক তাবুক আমবাসা সরি কাঞ্চনপুর তাই গুমতি यानी कि उदयपुर दङ আর বাকি যারা তিনি টোটাল যেটা 12 জন টিএসআর মানজাক মানে বরকনি বিসিংও তাবো বরক যতন জিবিও তবু দায় খাইজাকা সরি বিএসএফ মানজাক মানে ইনকা আবনি বিষয় যে ক আং সানাই নরকন যেটা চং আবহাই তাওয়ানাদি যে কমিউনিটি স্প্রেড অংখা হই এবারবা আবো কোনো ধরনের কিরিথাই করই আবো অনলি যেটা আমবাসা এরিয়া তংনাই ও আমবাসা এরিয়াগো অলরেডি রেড জোন শাখায় রেজাকা যেটা আমবাসা ও টিএস ও বিএসএফ রক যেহেতু আমবাসা তাই গন্ডাসরা আমজায় সেবক খাইজাক তংমানিবা হানি বাগৈ আমবাসা তাই গন্ডাসরা ও এরিয়া না আবো তাবো রেড জোন খাই রেজাক সো টোটাল যদি নাইকে जों তাবো আমবাসাগো 144 অলরেডি রেজাক দङ আর যেটা চিনি আলাদা ডিস্ট্রিক্ট দংনাই ত্রিপুরানি নিনি আবরক তাবো গ্রিন জোন দংখ আপাতত চিনি আবনি বিষয় ওয়েস্ট ত্রিপুরা দङ বিনি পরে গানাগিনি নিনি ইয়াঙ্গ তামিহিনতাই সাউথ ত্রিপুরা দङ খোয়াই ডিস্ট্রিক্ট দङ আবহাই জায়গারও তাবো গ্রিন জোন দङ হিংকা আবো যেটা নরকবাই আং সালাইনানি মেন আনি টপিক অংখা তিনিনি যে সিনি ত্রিপুরাগো বুসু মানজাখা বরংনি বাহাই কন্ডিশন তাই যারা ফাতার হাসতেও তাবক কাজাক বরংনি বাগৈবাং কিসা কন্টাক্ট নাম্বার কয়েকটা কন্টাক্ট নাম্বার তুই ফাইকা ও কন্টাক্ট নাম্বার বাই নরক করুংখা নরক চুবাচু মাননাই যারা তাবক ত্রিপুরানি বাইরেগো পরি তংনাই गोबां मानसिरायरक आनो कल खालाय दङ आं बाय गोदाननानै ट्राय खालाय दङ इनका आं बरंनि नरकनि ककदुक आं नानि थानि तुबुखा आं बरंनोबो ट्राय खालायनाय ओ कन्टाक्ट नाम्बार नां सानानि नरक जरा नुंनाय नरक कन्टाक्ट नाम्बार बो खानागै माननाय जेसों मानसा इनका पहिलावनो जे कक सोंमानि जे शिबु देबबर्मा जंपुई जलागो कोरोना भाइरास मानजागो हिनि खानागो अबखे कुबैदा एरें
জম্পুই জলাও কোনো ধরনের করোনা পজিটিভ মানজাই গিয়ে তাকক আবো টোটালি ফেক নিউজ আবহাইকে ফেক নিউজ তা স্প্রেড খাইদি যারা খাই তংনা বরংনবো রিকোয়েস্ট খাইনা নরক আবহাইকে ফেক নিউজ ভাইরাল তাকলাদি অনলি চিনি ত্রিপুরাগো যেটা টোটাল 16 জন করোনা পজিটিভনি বিশিং 14 জন তাবক যেটা অ্যাক্টিভ তাই 2 জন অলরেডি হামই থাকা রিকভার হই থাকা যেটা তাই খরকসা বরুণ দেববর্মা তিনি ত্রিপুরাগো করোনা ভাইরাস পজিটিভ দিতম তিনি শাক জরাতেই কোনো ত্রিপুরা করোনা পজিটিভ করে তার মানে হিংকে চিনি ত্রিপুরাগো যেটা নুকজাং মানি চিনি ত্রিপুরাগো যেটা নুকজাং মানি थांनाय सालाव पजिटिव मानजाक माने एकेबारे ताबुक ओ सिचुएशन ताबुक कोनो धरने चिनि ত্রিপুরাগো पजिटिव केस गरै आबंखा जतनसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कम इनका गाना गिनी जेटा आं नरकना आपडेट होना मुसुनाय जिने ताबुक ओ जरागो चिनि जारा फातार हास्तनि सिमि ত্রিপুরাগো फाइनाय हनि वान सुइ तंनाय रंनो आं आबनो पयनाय जति नरक जेसं मानसा नरक ताबुक जे थायो तं जति केबो बेंगालुरु तं चेन्नाइयो तं আবহাই জাগারও যারা তংহি তংনাই নরক না আবনো পয়না নরক যদি ও জাগাও তংখে বেলাইনো জানাই তামনিকে যেহেতু চিনি ত্রিপুরানি কন্ডিশন তাবো আস হামথায়ানো হুনি মানো যেহেতু আমবাসা অলরেডি 144 জাগ আমবাসানো অলরেডি রেড জোন আবা সাকলাইনি জাকা ফিয়াকিবা আলকা যেটা চিনি তংনাই ও স্টেট রংনো অলরেডি গ্রিন জোন ব ডিস্ট্রিক্ট তংনাই ও এরিয়া রংনো গ্রিন জোন অলরেডি ডিক্লেয়ার খাইরে যাক আবার নরক যতন সাইমান না ইনকে প্রসাদ মুরা সিং যেটা দ্বারা কাইসা কক সানা মুজো 2-3 জন কক রক মানিকে আং হাইছে যে বাড়িও তংনাই রং নগদ তাপ তংনা বাগৈ অনলাইন রগ ফর্ম ফিলআপ মা খাইনাই বুইনা তামো কোভিডে নাহি কাছে সাকা বেলাইনা হামনাই অলরেডি নরকনা গভর্নমেন্ট नि सिमी अलरेडी साकलाय रेजा नरकना इमेल एड्रेस रजाक दङ फोन नाम्बार रजाक दङ ओ इमेल एड्रेस रकबाय नरक करंदी इमेल नरक इमेल खादि फोन नाम्बार रजाक दङ फोन नाम्बार बाय नरक कल खादि आं ताबुकता गेसे तंका हानो हेते गेसे फोन नाम्बार आं नरकना साकलाय रनाय जारा कता गेसे तंखे सो नरक ओ फोन नाम्बार बायबो गदालै मानो सो जेटा आं नरकना बेसिकली ताबुक जेटा सिनि ত্রিপুরানি যদি नायखे ताबुक चिनि ত্রিপুরাগো টোটাल स्पेशल क्वारंटाइन दङ 128 जन हाय बरक ताबुकबो स्पेशल क्वारंटाइन तंजाक आबुनि बिषय होम क्वारंटाइन दङ 572 जेटा होम क्वारंटाइन तनिजाक आर स्पेशल जेरानि ताबुक साक जरक टेस्ट दंखा चिनि ত্রিপুরাগো 5393 प्लस आबहायके टोटल चिनि ত্রিপুরাগো टेस्ट अंगि थांका अलरेडी ठीक আছে इनका गाना किनी जेटा टोटल जों जति नायखा आबंखा चिनि जेटा 138 बीएसएफ जेटा बैटालियन तंनाय ओ 138 बीएसएफ बैटालियन नि जे बरक तंनाय आबरक जतन क्वारंटाइन ताबो नाजाखा गाना किनी तिनि नरकना आबो सानाय चिनि हास्तेनि कायसे जे एनजीओ तंनाय नन पलिटिकल एनजीओ हनै मानो ত্রিপুরা সারাংনা বরক গবামা জাগারাवबो चुबाचुक खायका नरक खाना खाना ত্রিপুরা मथानि मुंबो बरकबो तिनि कायसा सिनि थानि सिनि कक्तमा थुमनाय रावनि थानि कायसा बरक शहर का जे बरकबो चुबाचुक खायना मोचो जारा फातारक कसाजा आबनि बायबे सिनि थानि ककदुग्रक सपायखा सो ত্রিপুরা मथानि फाइसिंबो गबांमा आदंरक जारा लुकरनो चुबाचुक खायना मोसुक बो जागा फातारक कसाजा बरकनि थानिबो कयेकटा नाम्बार चिनि थानि सपायखा सो आबनो बां नरक तामानि लाइव भिडिओ द आं साइरानाय गाना गिनि गभर्नमेंट हयतोबो कयेकटा नाम्बार सपायखा जरा बायरेगो तसागै तंनाय नरक आबो कन्टाक्ट नाम्बार बाय गोरोङै नरक बरनि थानि चुबाचु माने मानो ओके सो पुइलावनो चिनि जेटा गभर्नमेंट हयतो साकलायजा कयेकटा नाम्बार आबरंना नरकनो साकलाय रनाय जरा ताबो बायरेगो तंनाय नरक ओ हेल्पलाइन नम्बर बाय करंगि पहिलाव तो जरा तामिलनाडुगो तंनाय जरा तामिलनाडुगो ताबुक तंगि तंनाय नरकनि बागै ओ कन्टाक्ट नम्बर जरा तामिलनाडुगो तंनाय नरकनि कन्टाक्ट नम्बर नरक फारिके नोट खायनादि आबंखा 0381 241 0381 241 2463 हेनो हां साइरिफेने जरा तामिलनाडु तंनाय 0381 241 2463 आबंखा तामिलनाडु जरा तंनाय रंनि इके गाना गिनि तेलेंगाना जरा तेलेंगाना स्टेटो तंगि तंनाय तेलेंगाना स्टेट नि जे कोनो
jagao norok tongoi tongnai borokni bagoi ongkha 9436 9436 3781 haino hayang saidigo 9436 3781 aboni agulo Karnataka ni state o jara tongoi tongnai gana gini borokni bagai abongka 0381 241 4252 haino hai repeat khlayo ang 0381 241 4252 abongka Karnataka ni bagai aboni agulo jara Asamo kesajak sini Tripurani Asamo jara tongnai norokni bagai ongkha 0381 241 8016 abongka Assam aboni agulo jara West Bengal kesajak norokni contact number ongkha 0381 241 2943 abongka West Bengal aboni agulo ongkha Maharashtra jara Mumbai rogo kesajak Maharashtra state ni juda rogo kesajak o aboni number ongkha Maharashtra ni 9436 5984 abongkha Maharashtra ni ebar jara juda o ang je 6টা state ni mung saka o 6টা state ni saifano alka jara juda state o tongnai borongni bagai norok o contact number bai kerengi mano je kono phana hindi Kerala phana hindi Chennai Delhi other state o jara tongnai norokni bagai ongkha 0381 241 haino hai sabine 0381 241 5044 abon Kerala phana tongdi other je kono state o phana tongdi Devendra Riang binimung Devendra Riang o Devendra Riang bai norok kerengi mano bini kokdok haino hayang saidi phenai 0381 241 5044 যদি কেবো যদি কন্টাক্ট নাম্বার খানাই আংকে তাইসা কমেন্ট খাইকে আং রিপিট খাই রওয়ানো দো হিংকে আবংখা গভর্নমেন্ট নি সিমি ওভারঅল কাইসা হেল্পলাইন নাম্বার তিনি সাকলাই রিজাকা নরক যারা ফাতার হাস্ত কসাজাক নরক ও কমদুক বাই নরক করংখে নরক ন ত্রিপুরাগো ফাইনা বাগै কাইসা পাস রেজাংনাই এবা খবা নরকনি যত কোনো প্রবলেম তংখে ও কন্টাক্ট নাম্বার বাই যদি নরক করংখে নরক হেল্প মাননাই ফিয়াকে নরক কাহাম খেনো সাদি নরকনি জুংজালনি ককরক বাপন দেববর্মা যে কেরল তংনাই রকনি বাগৈ খাই করিদা তঙ্গ কেরল বা আদার স্টেট রকনি বাগৈ আং সাইরি খাবলে দেবেন্দ্র রিয়াংনি মুঙ্গৈ বিনি কন্টাক্ট নাম্বার অলরেডি সাকাং 0381 241 5044 engka khapangni takhute bukhuk taibo kobangma abo haike jungjal chini bwskango phainai aboni bagai chung jotono sojak ma tonglainai government ni rule rokno follow ma khlainai আর ও জরাগো বিশেষ খাই চিনি তিপ্রাসা আমচাইরগো যারা মচাইয়া মা নঙ্গিয়া তংনাই আবরংনো চুংচুবাচু মা খাইলাইনাই ও জরাগো जों কচা কসম কুকুর আবো হাইকে जों নাসিলাইয়া কাरै সাবো তামো বাহাই আবরংনো সায়াকারি जों চলেখে বেলাইনা সানাই দা শৈলেন কলাই এই দ্বারা সারি কাহাম ট্রেন রক তুবনাদিহীন ট্রেন রক বাইলে তো বনাই দেখিন আর ট্রেন নি কক দ্বারা নংবো আনি সাইফানো তাই কাহামকে সাইমাননাই মেবি ফিয়াকেবা আনি থানি যেসব ইনফরমেশন তো ট্রেন তো চলে নানি চান্সেস করেই হনি অলরেডি তিনি চিফ মিনিস্টার সাইরিখা যেটা নরক চিনি রাজ্যসভানি এমপি জর্না দাস বৈদ্য বতিনি যেটা প্রেস মিট খাই মানে বতিনি সিএম বাই মালাই মানে সিএম তো আবনো শাখা যে তাবুক অন্তত চিনি ত্রিপুরা রেল বাই তোনানি কোনো চান্সেস করে ফিয়াকেবা ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট কয়েকটা বাস মালখুনি ব্যবস্থা খাইরনানি চাইতে হই দङ সো বাস বাই যারা ফাইনানি মুচুক কয়েকটা আং যেমন তামিলনাড়ু তেলেঙ্গানা কর্ণাটক আসাম ওয়েস্ট বেঙ্গল তাই মহারাষ্ট্র আর কয়েকটা অফিসার বড় নিয়োগ খাইজাখা হিংকে ও অফিসারনি কন্টাক্ট নাম্বার বা সাইরেখা ও কন্টাক্ট নাম্বার বাই কন্টাক্ট খাইকে যে স্টেটও তংনাই ও স্টেটও বড় ত্রিপুরা গভর্নমেন্টনি হইতে কাইসা ভিসা এবা পাস ইস্যু খাইরনাই হিংকে বড় ও গভর্নমেন্টনি হইতে পারমিশন মানই যে স্টেটনি গভর্নমেন্ট পারমিশন রক্ষিনো বড় ত্রিপুরা হাবই মাননাই হিংকে
আবনো কারিব যেটা বিএসএফ যে 12 জন তাবুক ও 12 জন অলরেডি জিবি হসপিটাল তোজাকা তিনি আমবাসা অলরেডি রেড জোন নংজাক আমবাসা তাবো 144 আর দলাইনি যেটা জুদা যেটা আগে গ্রিন জোন তংমানি ফিয়াকে বা ও বিএসএফ মানজাক মানে ইয়াগলো রেড জোন ওই থাংবানি বাগৈ তাবো ও জাগাগো ও দলাইনি বিషয় যারা তংনাই বরক যাতে ফাতারা নখরি মেয়া তাই ফাতানি বরকবো যাতে বিশিঙা হাবি মেয়া আবনি বাগৈ কাইসা পুরা ডিএম থেকে স্ট্রিক্টলি রুলস সাগৈ রেজাকা ইনকা তাবো যেটা কবাংমা লুকুরকনো কমেন্ট খাই তঙ্গো নরকনি আং কমেন্ট খরকসানি কমেন্ট আং নানানি ট্রাই খাইনাই তামনি ইনকা নরক আসুক জরারমি কমেন্ট খাই তংখা সাং ট্রাই খাইনা নরকনি কমেন্ট রকনো পরিনা বাগৈ নরক তামো কমেন্ট খাইখা এবা কেবা নরকনি কবাংমা কোয়েশ্চেন রক তংনাই মেবি সঞ্জিত দেববর্মা কন্ট্রোল রুমও কল খাই মানিকে কল রিসিভ খাইয়া বলে সাদরা আচ্ছা নরক যারা কন্ট্রোল রুমও কল খাইনাই নরক ট্রাই খাই দি অফিস টাইমও কল খাইনানি বাগৈ সো নরক অনেক সময় নুকজাগো সামুক তংমানি বাগৈ রুমি মিয়া ওই ফানো নরক ট্রাই খাই দি অফিস টাইমও কল খাইনা বাগৈ হিংকে মেবি জানাই হनै বিনি পরে ট্রাই খাইতে দংনি এম জি কে দান্দক দাদা কিসা লুকু রকনো কাইসা ক্লাইরিদি দাদা ani parents khai bayo buji malia nung tamo saka mg dalno dada kisa luko rokno kisa sai khai redi dada hani program khai bayo buji malia tamo sana naika bapon debrama kerala tongnai rokni bagai khekuri de kerala tongnai rokni bagai jeta devendra riang bini mung bini number already amar rono sada 038124 5044 ও কন্টাক্ট নাম্বার বে নরক করুং দি নরক হেল্প মাননাই বিনি পরে জুমেন ডিপ্লোমা ফায়ার সে বলে সাইমালিয়া আইবেল জমাতিয়া গুমতি ডিস্ট্রিক্ট লে বো জোন তং দ্বারা গুমতি ডিস্ট্রিক্ট তাবো অরেঞ্জ জোন তং যেটা অরেঞ্জ জোন বো মোটামুটি চিনি তামহিনতে গ্রিন জোন নি হাইনো বাট কিছু কিছু ও জায়গা রুল তং যেটা চং মানি মাস অবিনাই বিনি পরে কমেন্ট খাইকা দাস হইলেন কলেন নিতাং সাকানো বিনি পরে যে খরকসা তাখুক যে কমেন্ট খাই মানে বাটিয়া কুমার জমাতিয়া দ্বারা আং তামিলনাড়ু তঙ্গ চুং তামিলনাড়ু সে তাবো আংখে বড় চুং সাজাওই তংখা হিংকে চুং হেল্প নাম্বার যে কোনো হেল্প মাননাই দেন আর যদি নং তাবো তামিলনাড়ু কসাওই তংখে নিনি তামিলনাড়ু নি আং হেল্পলাইন নাম্বার নং সাকা নং ট্রাই খাই দি তাখুক ও তামিলনাড়ু নি ও কন্টাক্ট নাম্বার বাই করং দি হনে ইনকে লেমি দেববর্মা দ্বারা যে 12 জন করোনা মানজাক নাই বরক বিএসএফ দে ই বরক যতনো বিএসএফ যে 12 জন করোনা মানজাক মানে ওকে সো বেঙ্গালুরু তংনাই রকনি বাগৈ কন্টাক্ট নাম্বার রিখে বেলাইনো হামনাই সঞ্জয় রিয়াং বেঙ্গালুরু তংনাই রকনি বাগৈ অলরেডি আং নন সাকানো যারা বাইরেও তংনাই নরক 038124150044 আবো যতনি বাগৈনো ট্রাই খাই দিও জাগা ওকে বিনি পরে বরুণ দেববর্মা দেবেন্দ্র রিয়াং ন কল খাইমানি সিমি ফোন সে অফ ট্রাই খাই দি হয়তোবা বিনি ফোন অফ হই তংখানা ইনকা আবেল জমাতিয়া গোমতি ডিস্ট্রিক্ট বো জন অরেঞ্জ জোনাং সাকা অলরেডি নো ইনকা বেবাক ত্রিপুরা তাবুক ত্রিপুরা ফাইলাই নগদে মা তংনাই না বো জায়গা মা তংনাই ত্রিপুরাগো যদি নং তাবুক সবাইকে নন অলরেডি টেস্ট খাই জানাই ত্রিপুরা হাবজানাই গাং যদি নিনিথানি যদি আবহাওয়াকে কোনো ধরনের সিমটম নুকজাকে নন স্পেশাল কোয়ারেন্টাইনও তনি জানাই আর যদি নিনিথানি আবহাওয়ায় কোনো করেই হিমকে নন হোম কোয়ারেন্টাইনও 14 দিন নি বাগৈ তনি জানাই ওকে সো দাস হইলেন 12 জন বিএসএফ নি কন্টাক্ট লিস্ট তিনি 178 নো কোয়ারেন্টাইন তেলাং জাখা আও দাস হইলেন বেলাকিনা হামবাই নো আস কাহামাখলাই আপডেট রুমানি বাগৈ সিনি কক ত্রিপুরানি আদং দাস হইলেন বক কুদুংমা জরা রমই ও জার্নালিস্ট প্রফেশনাল তঙ্গো হয়তো বিনি থানিবো जों অনেক কিছু সুরঙ্গো নো ববল চিনি আনি লাইভ তাবো কমেন্ট রুই তঙ্গো মেবি নরক যারা তাবো আনো লাইভ নুই তংনাই নরকবো বিনি কমেন্ট রকনো নুকনা হিংকে বিনি যে আপডেট রমানি মতে নরকবো হেল্পফুল অংনা সো মেবি বজে সাকলাইখা তাবো অলরেডি যে 12 জন বিএসএফ পজিটিভ মানজাক মানি ও 12 জন বিএসএফ নি গানাগিনি যারা তংনাই আপনি বিশিও 178 ও বড় রকনা অলরেডি কোয়ারেন্টাইন তনি জাখা আর গানাগিনি তিনি চিনি এডুকেশন মিনিস্টার হন্ডি হেলথ ডিপার্টমেন্ট নি প্রেস মিট থাকা কিসাস কাংনো বরকবো শ্রাই খেনা সাকা আবো তাবো কোনো ধরনের কিরিথাই করে কোনো ধরনের নরক চিনি ত্রিপুরা সারনি তো কাইসা ব্যাড হ্যাবিট দङ যে কোনো কিছু অংকে লগে লগনো ফেসবুক ভাইরাল খাইনা বাগৈ
फेक न्यूज भाइरल खालायनानै बागै आबो सिनि त्रिपुरा सारावनि खूब कायसा टैलेंट आबो खूब टैलेंट कायसा काहाम कुरुंनो दङ ओ टैलेंट जुदि ओ जराव नरक यूज खालाया हंके बेलायनो सानाय ओ टैलेंट ताबुक जुदि यूज खालायके अलरेडी कोरोना भाइरास नि बागै तिनी त्रिपुराबा एसमा लागू खालायजाक नरक जुदि सोशल मीडिया कोनो धरনের फेक न्यूज भाइरल खालायके नरकनि एगेनेस्ट स्ट्रिक्टली एक्शन नाजांनाय सो नरकनि थाने आबोनो कयमं तंनाय जों साइमानो नरक सिनि त्रिपुरा सारा अनेक टैलेंट इनके ओ जरागो जुदि नरकनि ओ टैलेंट नो यूज खालाया हंके बेलायनो जानाय हनै आं खाख्लायो इनके ताय खरकसा जेटा कल खालाय माने जुलु देबरमा बिश्रामगंजनि सिमी गंडासरा थांदे माननखना गंडासरा ताबुक थाङै मानगलाक नों तामाने के जे बीएसएफ गंडासरा एरिया बा मानजाखा गंडासरा एरिया मानजाक माने बागै सो नों ताबुक थांमागलाक गंडासरा एरिया कारण गंडासरा जे बीएसएफ रक तंनाय आम्बासा गंडासरा ओ एरिया जेहेतु बो ड्यूटी खायजाक जुलु देबरमा नों ताबुक थाया हंकेनो सानाय तामाने के आम्बासा पूरा बो रेड जोन रोजा ओ जागा केबो हाबिबो माइया আর কেবল নখরিব মাইয়া অনলি যারা হেলথ ডিপার্টমেন্টনি সার্ভিস খালাইনে বরক সিমিনো এলাও দङ তাই পুলিশ রক এলাও দङ এনকা সঞ্জয় রিয়াং দলাইনি অনেক বেঙ্গালুরু দङ দারা আও দলাইনি সিমিয়া ত্রিপুরানি गोबां माना बेंगालुरु दङ नरकना कायसा क्लियारनि साइरनाय जारा ताबो बायरेও दंनाय नरकनि जुदि बायरेও दङ কোনো प्रॉब्लेम मावनिया हंके ताबो त्रिपुराबो फाइनानि ट्राई दा खायदि हंके नो बेस्ट दंनाय आनि पर्सनल व्यू आबो हंके सुबि त्रिपुरा दारा मनुगो बो कोरोना मानजाखा हिनै खानागोबो कुबिदा मनुगो कोनो धरনের कोरोना मानजागि हाबो टोटली फेक न्यूज कलराम त्रिपुरा दारा ताबुक जे दलाय डिस्ट्रिक्ट बीएसएफ कोरोना भाइरास मानजाक माने खबर अंखा मानजाक माने तामो खबर अंखा बीएसएफ अलरेडी साइडो दंले अलरेडी चिनि दास हइलेन कलायबो साइरिका जे ताबुक टोटल 14 जन पॉजिटिव मानजाखा बीएसएफ आवनि बिसिङो बिनि गानागानि 178 यानी कि 178 जन जारा दंनाय बरनो क्वारंटाइन नारक जाखा बीटी कुमार जमातिया आं डेविड सारनो अलरेडी प्रॉब्लम साका बट कोनो हेल्प मानिया डेविड सारनो नं साका बो डेविड सारनि कक साका आं तो बुजि मानलिया सो नं तैसा जदि कमेन्ट खालायका आं मेबी बुजिनानै ट्राई खालायनाय एमजी सिनी यांगनि सिमी बाजाराव ची अफ खायरि जाखा दलाय डिस्ट्रिक्ट 17 तारिख लकडाउन खुलुकनाय दे दारा 17 तारिख लकडाउन खुलुकनाय ना खुलुगिया अब तो ताबुको कन्फर्म करे गवर्नमेंट तो ताबुके सराय के कोनो साकलाय जह खुलुगि फाना मानो खुलुगिया फाना मानो जति कंडीशन का हमके निचे खुलुकनाय आरो कंडीशन जति हामिया हमके खुलुक जाकला ओके सो देबबर्मा मने आव ओ ककले ठीक न साका हामबाय बिनि परे ऑरेंज जोन नि रोल दे साइमाननो किसा दारा तामनि हिनमाखे जों रोल फॉलो खायमाननि बागैता ऑरेंज जोन नि जेमन ने ग्रीन जोन नि कयेकटा रोल आं नरमा साइखनारनाय ग्रीन जोन जारा तंनाय नर कायसा बाइक नर 2 जन काय माननाय बिनि परे कायसा गाड़ी ड्राइवर सह 3 जन काय माननाय सोशल डिस्टेंस मेंटेन मा खालायनाय इनके ऑरेंज जोन हुंके कायसा बाइक नर ओ जगह खरक नइनो खरकसा कायसा बाइक खरकसा काय माननाय कायसा मालपुङो खरक नय आति हायकेनो काय माननाय फियाबो केबा मास बि मा खालायनाय ओके मास यूज खायदि मास यूज मा खालायनाय आबनि आगला दा सयलेन कलाय हायनो हाय सापिका 178 बीएसएफ डॉक्टर तै नार्स सिमिसे कम्युनिटीओ करिखो अनि बागै जत खजाक तंखे तै साकलाय तंमा बागै कयमु याफारके स्टेट गवर्नमेंट आबरे इम्पोर्टेंट जेटा जिनि कक त्रिपुरानि आदं सयलेन कलाय जेटा बो साका स्राय खेनो जे ताबुक जे बीएसएफ तंनाय 178 ओ बीएसएफ नि बाक्सा जारा गदालजा बरक बाय एबा खबा ओ बीएसएफ नि गानागिनि जारा तंनाय बरक जतननो स्पेशल क्वारंटाइन नारक जाखा सो आबनि बाय नर कोनो धरने ताकिरिदि कोनो धरने फेक न्यूज भाइरल ताखलायदि जेसं मानसा सजाक तंनानि ट्राई खालायदि ओके सो जोजो आंले स्टे सेफ स्टे होम और नंगो स्टे सेफ स्टे होम बिनि परे चुराय बारियो जे बायरेगो तंनायनि बागै नक समन हिने सामाने आमो कोबिदे दारा किसा सानामसे चुराय बारियो जे बायरेगो तंनायनि बागै नक सनामो हिने आहा आबो हाय कोनो न्यूज करे आबो टोटली रंग न्यूज मेबी सिनि थानि आबो हाय कोनो अपडेट करे बिनि परे के तिप्रासा जारा स्टूडेंट ते डॉक्टर नाइजांनाय रकनखे तामो हिंसा चिनि लेबर रकनखे तोना हिनि साव चिनि बाहाय के फाइनेसा only labor yable jara doctor tongnai jara student tongnai jara normally pori tongnai bengaluru jara samung tangwi tongnai borok jotono no
tubonai hone government saka norok je helpline number ja o helpline number be kurung di ba simple bini pore ke subit tipra o dara chini yangni borok ke monuwa corona virus manjaka hinise saitong layo subit tipra monuwa kuno ধরনের corona positive করে আবার টোটালি ফেক নিউজ যারা আবহাওয়াকে ফেক নিউজ সানায় বরং নব অ্যালার্ট খাই রে যাতে আবহাওয়াকে ফেক নিউজ তা খাই দি হলে ওকে একে বিনিবার বিদ কুমার জমতে চিনি বোবাকরা মহারাষ্ট্রনি এজেন্ট ডেভিড আচ্ছা ডেভিড মোরা সিং তিপ্রা মথানি ইকে বরকব তিনি কয়েকটা গাইডলাইন এবং হেল্পলাইন নাম্বার বরক সাকলাই যাত ও হেল্পলাইন নাম্বার রকবাং নরকম সাইড নাই যেহেতু সোনো বরক সাকা একা borok bai norok kurung di borok ni thani bo maybe help mani mano so try khlai di bota mosa bini botini already facebook live bo phai bo saka tipra mothani sini bo so already sini rising tipra bo news chaloi rekha borok ni helpline number bang norokom sawano khanai tongdi bini pore I am stay in the Delhi but I am not coming because I am scared public place jojo angle jo angle belai no kaham wan sumong nini ang nini wan sumong na respect rigo because nung khub nangko mane kok saka nung tabu je jagao tong o jagao jodi tongkhe jojo nung jehuto Delhi o tongo I am staying in Delhi but I am not coming because scared public place so belai no kaham nung je jagao tong o jagao tongkhe joton se safe nung jodi tabu Delhi o tongkhe Delhi o no tongdi nini wan sumong belai no kaham jara live noi tongnai khatar haste tongnai norok no ba abono sanai jini je jojo boje kok saka norok jodi bairo tongoi apike tongoi manke belai no chanai karon norok naidi tabo bairani simiti pra phainani sai mano problem oi tongo jodi norok bairani simiti pra phaika norok public place ni ongoi ti pra ma phainai इनका नरक नि कबामा प्रॉब्लम फेस खाय मानो कारण पब्लिक प्लेस तो तब सेफ करoi ओनली सिनी नोटिस सिनी से किसा सेफ होने मानो अदरवाइज जरा बायरानी अलका स्टेट टोना ओ जगह तो अनेक डेंजरस कंडीशन होई तो ताबो सो बिनि परे गन बिनि परे जे जों बाय करंखा आबंखा फेक न्यूज तास नाम दी फ्रेंड रॉक आबनो फेक न्यूज तास नाम दी खुशी देवबर्मा त्रिपुरानी खरकसा फानो tong 12 জন বিএসএফ মানজাংনাই রকনি বিষয় এহা ত্রিপুরানি খরকসাবো কই যারা 12 জন বিএসএফ করোনা পজিটিভ মানজাংনাই বরক যত ফাতার হাস্তিনি ও জায়গা চিনি কোনো ত্রিপুরা সারক কই তাওয়ানাদি আবনো তুই গোবাং মানু করংনা নমিয়া কল খাইকা যে চিনি ত্রিপুরা সারক ততং হनै নরমনা ক্লিয়ারলি সাইরো ও জায়গা কোনো চিনি ত্রিপুরা সারক কই সো মেবি আবনি বাগৈ নরক তা ওয়ানসুদি তো ফানো ত্রিপুরা সারক কই হनै তাবতা তং থক জাগদি তামনি ইনকে ओ कोरोना भाइरस कोनो तीव्र सानाया कोनो वान सानाया कोनो थ्लुक सानाया नों तामो पार्टी खलाय आबो बनाया अब जे कोनो समय जे कोनो बरक न ओइ मानो सो ओ जरागो एटलिस्ट वानसा तीव्रसा अब हाके पार्टी नों आबरो खलाया कारिनो भाइरस नि सिमी बाहाके काटिनाय आबो जति नरक वानसोके आनि मते बेलाइनो सानाय हनै कारण ओ जरागो जों भाइरस ओ कोरोना भाइरस नि मकलबो नुगिया अच्छा जों मकल नुकेसे जों साइ माननानै आबो यांति फाइतंगो काटि थांनानै जों आबो मकलबो नुगिया जोंके ओ जरागो जिनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अंखा यूनिटी अंगै गवर्नमेंट जे रूल रखासनो ओ रूल रंग फॉलो खाने बिकॉज ताबो वैक्सीन रुतै मायफा आबो जतन से मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अंके जुलो बेलाखेना हामबाय निनी अपडेट बेलाखेना काहाम कक साइ माने बेलायनो ननबा हामबाय लगेरो माने बागै दारानो बिरमन कक्रले ताबो बरो दे साइमालिया बिनि परे सुबित तिब्रा हिनके मुंजागिया दारा मनुवा बरकनि ना सिलेगै दारा मनुवा कोनो धरने कोरोना पॉजिटिव करoi आं आबो हायनो हाय साइरो सुबित तिब्रा आबो हायके फेक न्यूज वायरल ताखलायदि आ जरा खलायनाय बरकनबो सारि ताखलायदि हनै अलखे नरंगनि बिरुद्धे एक्शन नाजाके नरक साक साकनो काबि मा तंनाय आबोनो नरंगनि थानि रिक्वेस्ट तंनाय जुलो बेलाखना हामबाय सिनि बागै नो आसुक टाइम रगै जोंनो स्राय खे बुजि रगै खनाय तंमानि बागै आबेल जमातिया ननबो बेलाखना हामबाय नायदि आंनो कायसा कक सावानो जों जरा जाबो प्रेस मीडिया ओ तंगो जरा जर्नलिस्ट तो सिनि कायसानो नाहारमुं तंगो नरकनो कायसा स्राय के आवायमुं खलायराथाय ओ जाबो जेसब फानो हन्दी सिनि तिप्रासा फानो हिंदी वानसा फानो हिंदी जे कोनो मीडिया लाइन नि बरक दं ओ जगह जरा सामुं तांनाय सिनि ओ जगह कोनो कायसा एक पैसा संके बनि थानि मानिया जों जेसुं मानसा नरंनो चुबा चुब खलाय एटलिस्ट इनफरमेशन दय कारण नायदि रां बाय चुबाके सिनि चुबामुं अंगिया सिनि थानि रां बाय चुबा मिया फाना नरंनो जों आबाहायके इनफरमेशन दय नरंनो चुबानानै ट्राय खलायो कारण गोबां बरक तो टीवी चैनल रग
নাই মাইয়া হয়তোবা गोबांमा जों जोंनि बांला चेनेल मटामटि बाङै दङ केबा बांला बुजिया फानो ओइ दङ सराय सराय खनो फिया गोबा आबाहाके फेसबुक लाइव दै फायो आनि किसा जरा तिख्लाय अफिसनि सामु पाइखे ट्राई खालायो नरगना अपडेट खालायनानै बागै ते जेसें मानसा ट्राई खालायो नरगना सजाग खालायनानै बागै आ तिनिनि लाइव भिडिअनि जतनि साय कायसा काहाम कक अंखा आं बाय लाइभआव अलरेडि कमेन्ट खालायनो दङ जोंनि कक तिपुरानि आदं शैलेन कलाय नरक बोबा अपडेट नरगना टोटली रुइ दङ कमेन्ट खालाय नरक बिनि कमेन्ट दङ परि दङ ना मेबी इनके बिनि थानिबो नरक अपडेट मानैनो दङ सो आबो बेलायनो सिनि बागै कायसा काहाम कक ओ जरागा जों जत थानसा अंलायै बाहायके खरकसा ते खरकसानि चुबा चुक खायनाय आबो से वान सुमु अंना नांनाय इनके आबो जत सिंके सिनि आबो कायसा प्लस पॉइंट जों ओ जरागा केबनो नेगेटिव खाया कारै बाहायके जों कोरोनानि सिनि काटिनाय आबंखा जतनि से इम्पोर्टेंट कारण अमेरिका हाय कायसा पावरफुल कान्ट्री दाबो जतनि से गोबां बरफ थैया जेटा हिस्टोरी होनि मानो 67,000 प्लस होई थाका अमेरिका बरफ थै माने वान सुइनारि जिन इंडिया तो बुसुक उइक हेल्थ नि दिग दिगे फियाबा अमेरिका असो पावरफुल कान्ट्री जे कान्ट्री ताबो बाहायके बरफ थै दं के हायनि बागैनो जों सजाग मा तंनाय विशेष खाय जिनि तिप्रा साम चाइरो कारण गोबां लुकुरो गानो कल खायो दो जे दारा सिनि पारानि आमचे रंनो बुजुग रुदि सिनि अक्रा चाकरा रंनो बुजुग रुदि बरंनो बुजि रुखे बरक कक बुजिया ओइ थाङो आबहायके सराय र गानो कल खाय साव जे सिनि पारानि अक्रा रंनो बुजि रना थांगा नं आगरतला तङ नं तामो बुजि सिनि तिप्रा सारावनो कोरोना अंगिया आति रखे साव सांग नरगना आबनो कयनाय आबो एक्चुअली बरकनि दोष कुरै आबो सिनिनो दोष जों ताबुक सिनि तिप्रा सारावनो जोंनो फार्स्ट जेनारेशन जरा जों ताबो एडुकेटेड तङै तंनाय जोंनो फार्स्ट जेनारेशन इनके जों आबनो किसा बुजिनो बरना ठंडा खाय मा बुजिरनाय कारण बरक जेहेतु आसक तामिना कसाम जुगनि बरक नै मानो बरक इनके बरक तो आसक काहाम की शिशो यो हो सो बरकनो ता जलि जाबायदि बरकनो नरक ठंडा खाय बुजिरनाय ट्राई खालायदि मेबी बुजिनाय बरक आं खाखलाय सिनि अक्रा साकरा रना रेस्पेक्ट रुबे इनके सिनि दास खलेन हायनो हाय जेटा कमेन्ट खाय फिका बेबाक तिफ्रानि सामुंनि फिरगमुं हटस्पॉट एरिया नि फाइनाय रकनो सिमिसे फैसिलिटी क्वारंटाइन तनि जांनाय ते आलका रकनो के होम क्वारंटाइन रहर जांनाय इ आबनो आं साइतंखा दा सैलेन इनके चंद्र कुमार जमातिया त्रिपुरा को खरक बुसु कोरोना रिकवर अंका त्रिपुरा को खरकनि रिकवर अंका ताई 14 जन दाबो पॉजिटिव एक्टिव जेटा तंग इनके बिनि पर इनके शादी देबर नुंगबो मास थुबुई गुरिदि दो आफायो इन दारा आं तो मास थुबिनो नखरो फियाकेबा ताबो ऑफिस तो मास थुबो न ताबो जेहेतु लाइव फायो मास थुबके आस खरांका हमके फाइगला खायनि बागै मास थुबलिया सो बेलाखेना खामबाय नङानि बाय आस काहामके वान सुंगानि बागै इनका पहर जमातिया दारा टोटल कयजन मानजाखा जिनि त्रिपुरा को टोटल 16 जन विषय 14 जन एक्टिव ताई 2 जन रिकवर होनी मानो मोटामोटी बरंना ताबो स्पेशल बखबा क्वारंटाइन तनिजा मेडिकल नि अंडर तनिजा बरंना मेडिकल जरा साखाम नायकलनाय आदं संनि अंडर तनिजा मेबी बर हामै थांनाय बिनि परे जुलो आंले दा आं खाना मानिखे रां रक हिं बेले जे बारि तंनाय बरक रकनो कुबिदा रां रक रोगो हिनबला अच्छा रां रक रोगो अब नरक गभर्नमेंट क्वेश्चन खाइदि आने गोबांमा खानाखा आं बिखेबा जों जरा प्रधानमंत्री जनजन योजना उज्ज्वला योजना जानानै तंनाय काट तंना नांनाय हिंका नरकनि एकाउन्ट 500 टाका खला हाबै दङ हिंका जों नुजाखा विशेष खलाय सिनि तिप्रासा आमचाइरो गोबांमा एरिया र बर रेशननि माइरं र मानिया होई दङ हिंका आबनि बागै नरक जार पंचायतनि चेयरमैन दङ बीएससी चेयरमैन दङ निनि ब्लकनि एसडीएम दङ डीएम दङ अब रबे नरक करंदी कारण गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ऑलरेडी साखलाय रजाक जेटा माइरं एक मासनि बागै पूरा फ्री रजांनाय विशेष खला बीपीएल रंनि बागै सो नरक जति आबो हायके ऑलरेडी साखलाय रइबो जति हेल्प माया हंके नरक करंदी माननाय संध्या देबरमा दारा शैलेन कलयनो नन ताबु कक्ति प्रगत तंग हिमखेलाइसा नन ताबु कक्ति प्रगत तंगoi तामसाका संध्याराम बुजिरा दास शैलेन कलय निनि ताबु कक्ति प्रगत तंगoi नुक्लियासा अरे कक्ति पुरा नुगि तंगले बरंनि यूट्यूब रग नुगि तंग नर हयतोबा सृष्टि केबेलसिनि नुगजाया आधार जागा रग बरंनि चैनल नुगजागै दङ सो जरा संध्या नं जेटा कमेन्ट खलायका मेबी अब नं दास शैलेन रिप्लाय रनाय ब रिप्लाय रनाय तांगै नुगजाया राहुल देबरमा ठीक
dara nini mo sake ong sina hamya aw rahul belaino abu kubi kok subit subit tibra o dara nung to anytime no bf live phai glak nini number no kisa manke sawana bf মানে ফেসবুক আচ্ছা আমি ফেসবুক আং ডেলি no ফাইনাই যেসব আং সময় মানকে ডেলি 6:30 सिमी 7:30 सिमी आनी ऑफिस नि सामु पाइके आं शियोर फाइनाय फेसबुक लाइव फाइनाय आबनि बाय तावानानि ट्राई खालायनाय आतिखेनो फाइनानि बागै सो खामानि ताकुते बुकुक नरकनि गोबांमा क्वेश्चन रकनि आन्सार रइ पाइखा ताबुक आं नरकना जेटा कयेकटा हेल्पलाइन नाम्बार हायनो हाय आं साफिनाय दारा नुं आसुक टाइम रइया rui kok samani nona hambai judo tipra nono belakena hambai asuk time rui nungbo khanawai tongmani bagai engka ang tabo norokno koyekta helpline number sanai jeta norok tabo live nugui tongnai norok try khlaidi o helpline number bai gedalnani bagai jeta sini already sono saklai rejakha bakaba sini tipra mothane ongui borok chubanai hini saklaikha abongka chennai jara chennai o tongui tongnai norokni bagai specially jara chennai o tongnai rongni bagai ongka 9366239562 abongka tipra mothani ongoi okay abongka 9366239562 mungongka omolendu deborma norak o jara chennai o tongnai o omolendu deborma ni number be norak kurungoi mano abongka tipra mothani hoite kaisa helpline number borok rikha Enggak jara Mumbai o tongnai Mumbai rongni bagai yongkha 9987 abongkha jara Mumbai o tongnai mungongkha bini Omit Jomatia norak jara Mumbai o tongnai bubai norak contact khlaiman okay aboni ongkha Hyderabad o jara tongnai norak 9381 abongkha Robindro Debburma jara Hyderabad o tongnai dara o contact number bai kurungi mano engka jara Kolkata o tongnai 8310686803 abongkha Hemonto Murasing aborok bai norok jara Kolkata tongnai norok kurungi mano abongkha Tipra Mothani helpline number o kokduk bai bo norok kurungi mano engka norokno jeta update tabuk jeta rothai tongo jeta sal burum no ro sini India go bahai condition abang narokna update ronai okay to aboni sikang koyekta comment ang haino hai porine kobangma comment phaika dara rugui rok tabuk boros ba kisa sagadi rugi rok tabuk joto GB hospital tongo jeta sini Tripurani corona jara positive manjangnai rongni GB ono naijabo okay tusin jamatia para phaike para go dakti ma haya de dara phaina no para go jati phaike para no 14 din ni bagi quarantine no toni jangnai jati nini thani kono symptom manjagi hangeta enka mohit Tripura dara gonda sara go bahai gonda sara kahamno tabuk laima deborma dara Kerol ni khe tamo help number ya Kerol ni jara tongnai norokni helpline number norok mannai no aboni bagino norok nang sai do so khapani takute bukhum jotoni sai important kok abono je ani page be norok gadalai tongoi mano karo chini thani benai kaisa important breaking news tabuk Sanjeev sini ani colleagues ani officials hamung tangai tongnai bo breaking news kaisa phai mano norok jara tabu nugui tongnai norok loge tongdi bo sai klangkha chini thani tabu kaisa breaking news phai tongo o breaking news tamo abo joti norok khanana musugi tongkhe naina musugi thana live back kurungi tongdi o breaking news ni bagai angbo nasinja jodi phaika ang logo norok na update rui nongnai norok jabot live tongnai norok loge tongdi video no share khlai rodi karon breaking news phai tongo okay apni bisang comment pori na kana Laima Deborma jeta saka dara Kerol ni khetamo help number ria Laima ang nono saka already all India go jara tongi tongnai borok ni bagai ongkha 038124150044 aro o jaga contact khlai norok mannai thik ase Subit Tripura sekang samani number khe Tripura helpline number de dara Tripurani helpline number ya actually aba jara Tripura go forei tongo jara baire o kusajak borok ni helpline number okay
Bikram Deborma Mumbai ni helpline number taisa sagadi dara acha Mumbai ni helpline number taisa sairo takho Bikram abongkha 9987 taisa sairo nai ang 9987187141 binimu angka Omid Jamatia abo Tipra Mathani okay abo Tipra Mathani non political যেটা মথা তংনে aboni মথানি adok tabuk jara live nungnai norok ang bai loge tongdi tamni ke norok ni bai kaisa breaking news phai tongo tamo breaking news ongnai abotang sanai no norok no phia ke bang tabo India go bahai condition aboni kisa update ang norok no review nai je chini tabo India go corona busuk jorati case ongkha tabo total chini India go abo kisa update nai koila okay so sini Tripura go thangke hinke tai bo shairi ongoi tongkha buji malia jone je kau acha sini India go tabo total 42836 one should be takok 42836 total case sini India go aboni bishoy actively tabuk tongo in tongo nini live daily tongo angle julo no belekna hambai loge tongdi breaking news phai tongo do inke active jeta tongo abongkha 29685 actively tabuk jeta sini tongo total case nini 42836 ni bisingo 29685 tabo active tongo recover ongkha total tabuksa jorati 11761 hai recover already ongoi thangka busuk recover ongkha 11761 recover ongkha death ongkha 1389 high debt oi thangka eke 1389 debt ongkha total 42836 ni bisingo active tongo 29685 recover ongkha 11761 debt ongkha 1389 eke tabo bo state busuk corona ni case tong abubang norokno sanai jotoni sa highest tongkha Maharashtra tabuksak jorati jeta corona ni case abo ongkha total 12974 Gujarat 5400 Delhi 4000 Telangana 3000 Rajasthan 2000 Madhya Pradesh 2000 Uttar Pradesh 2000 Andhra Pradesh 1000 Punjab 1100 Telangana 1000 West Bengal 963 Bihar Kerala 500 aba haike nukjagoi tongo hinga sang tabo sini Assam ni je state tongnai Assam ni bo jaga go eba notice ni Assam tabuksa jorati 43 Assam 43 sini Tripura go 60 Meghalaya 12 Manipur 2 Mizoram khoroksa Arunachal Pradesh khoroksa abongke sini notice ni update Assam 43 Tripura 60 Manipur khoroknoi Arunachal Pradesh khoroksa Mizoram khoroksa abongka sini overall sini notice ni update jeta highest of Maharashtra jeta 12974 jona sini total case nukjakha abongka sini Maharashtra ni update inka norok jara tabuk kurungi tongnai ani live by norok nang breaking news runa bagai tongoi tongo norok jara nungnai norok try khlaidi kisa kosto khlai hoitoba kodungma jara ramai video by gadalai tongdi norok ni bagai kaisa breaking update sopai tongo o breaking update ni bagai naisingdi angbo naisingja tamo sopaino maybe 10 minute 5 minutes ni pore sopaino breaking update so apni bai ang naisingja norok jara tabung nui tongnai video norok ni thani koimo norok kebang khlai share khlai di o jara ko jate bui tai bo nui mannai ti o breaking update tamo okay so julo to sakano dara gonda sorogo region khai himbla buji bali yang tamo sakano gonda solake region khai kha himbla nung maybe red zone sana nai kana gonda sora red zone khai kha inke gonda sora ambasa aba red zone no khlaijak mohit abo tabuk
kebo o gondasora area ni simi fatara nokhori maya ambasa te gondasora ambasa area ni simi kebo habibo mangla okay so bini pore kobama lukurono comment khlai tongo haino hai kobama comment phai sapai kha noroni comment rongna reply ronani try khlainai gon decision tipra ঠিক tongo angni live nai tongo breaking news nainani bagoi haino naising tongnai লগে তংদি যদি সবাই খাং আপডেট নাই ওকে যেহেতু আনো ফাই সাপাই খা তাবুক লাইভ ব্রেকিং নিউজ তং হनै তাই ফাইনাই গদালি তংদি মানকে শেয়ার বো খাই রেদি যাতে বই নুংনাই তৈ ওকে বিক্রম দেববর্মা হামবাই দারা নন বেলাই খেনয় হেল্পলাইন নাম্বার সামানি বাগৈ গুড নাইট এই বিক্রম ননব বেলাই খেন হামবাই আছে কুদুমা জরারমি লগে তংমানি বাগৈ ননব হরকা হাম ফিয়াকেবা সেভ তংদি মাস ইউজ খাইদি জেসুং মানসা গদালি তংদি আংবাই বাসা Aike Lemi Deborma in dara naishingi tongo breaking news. Lemi Laima sorry Laima nung naising nung ya kabama no naishingi tongo so norok share bo khlai di ojana okay. Subit tipra hambai dara belai khe nono sini tipra sa ni kok sai sawe shios serai ke buji rigoi mani bagai nono ba hambai jodi norok bujiya hunka ang o jagao office ase yang jesuk phana sawi tongdi norok jodi ani kok bujiya hunke o samani abo kono লাভ করে ওকে আং যেসেফানো ফান খিবিগই চিরিগই সাউই তংদি যদি নরক যতক্ষণ বুঝিয়া আঙাবো সাই কোনো লাভ করে সো নরক বুঝি তো আনি কখনো আবসে আনি বাগৈ বিগ অ্যাচিভমেন্ট আবংখা আনি বাগৈ প্লাস পয়েন্ট আনি বাগৈয়া যিনি টিপ্রা সারংনি বাগৈ প্লাস পয়েন্ট যদি নরক সে বুঝিয়া হঙ্কা আঙো যাবা আসই হাইনো চিরি খই সাগৈ গান কোন লাভ করে কিয়াবা নরক বুঝি তো সো আংবো সানানি খুব বখা তংথগো নরনি আবহাইকে ককরং নুই ওকে সো সুবিত ত্রিপুরা তো অলরেডি সঞ্জয় রিয়াং দ্বারা আনি মামা বেঙ্গালোর রকনি চেরাই রকনি সাখামিয়া অঙ্গই থাংমানি তাবং মাই জানানি রাং রক সে করিখা কিসা হেল্প আপাই রক দে তং আর সঞ্জয় রিয়াং সঞ্জয় নো আনি কন্টাক্ট নাম্বার বাই করুং দি আর ট্রাই খাইনে নো হেল্প খাইনে বাবাই ঠিক আছে অজয় ই নাইসিংজাক বিনি পরে তনসন সারক কাহাম দা একচুয়ালি নং সারিক কাহাম হুন্না নাইখানা ইনো নব সারিক কাহাম পইলাও ন সারিক কাহাম সুজিত দা তিনিনি সিমি কাতাল রোল দে খ্লাইজাখা তমাস দেববর্মা ই তিনিনি সিমি কাতাল রোল খ্লাইজাক যদি নং সিনামুজুকে আং সাকলাই রানাই তামা কাতাল রোল খ্লাইজাখা আং যেহেতু ভিডিও পইলানি সিমি সাই ফাইজাক ওকে ধনজয় ত্রিপুরা আচ্ছা তাকো তাবুক মানজাং মানি পজিটিভ অম বিয়াং সাইডনি গন্ডাছড়ানি এরিয়ানি দেম গন্ডাছড়া তাই আমবাসা ও এরিয়ানি নো যারা বিএসএফ খাইতং নাই ঠিক আছে ধনজয় ত্রিপুরা বিনি পরে নোয়া আনক ই দ্বারা আংবো নাইসিংই তঙ্গো ব্রেকিং নিউজ ন আংবো নাইসিক জাগে অ্যাকচুয়ালি তামো ব্রেকিং নিউজ আংবো নাইসিং তঙ্গো একা সম্রাট দেববর্মা ওয়েস্ট তাই সিপাইজলাকে গ্রিন জোন দেয় ই ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট তাই সিপাইজলা ডিস্ট্রিক্ট গ্রিন জোননি আন্ডার ও ওয়েস্ট ও ডিস্ট্রিক্ট যত সামগ্ন চলি নাই ঠিক আছে তমাজ জমাতিয়া ফ্রম কাহামলে তামো খাইনাই দ্বারা ফ্রম খামালে তামো বুঝিলিয়া তামো ফরম বুঝি মানলিয়া তাকো নাকার সানো নুন কিসা বুঝিরি সারিয়ানো আলাইদা কলাই কেরলনি হেল্পলাইন নাম্বার কে তামো করিসা কেরল কে ত্রিপুরানি বরক করি দেব তামো কেরলনি হেল্প নাম্বার কে রিয়াবা आंनो बार साका केरलनि हेल्पलाइन नम्बर 0381241504 आबो ओवरऑल इंडिया नि ओके सो विक्रम इ दारा सेव न तो ओके जंती करम जे कक्स दारा गुमती डिस्ट्रिक्ट ले ग्रीन जोन दे ना ऑरेंज जोन गुमती डिस्ट्रिक्ट ऑरेंज जोन क्लायो ठीक আছে সারে কাহাম দ্বারা তিনি শাক জরাতই হর কাহাম সুবিত ননব হর কাহাম সো খাপানি তাকুতে গুখু নরক তো কবাংমানা কুরুই তङ নরকনি क्वेश्चन रंनि बा आंसर रुई तङ ट्राई खालायो नरकनि क्वेश्चन नि आंसर रंना रनानि बागै जेसं मानसा फेकबा जेहेतु लाइव कबांमा बरकना गदालै तङ आं नरकना किसा मेसेज आबनो रनाय বিশেষ खालाय जिनि पारा आम जाय रंगो যারা তঙই তংনাই ওকে নরকনি বাগৈ जों যারা आं सब সময়नै सावो जों अंखा जोंनि जेनारेशननि फार्स्ट जेनारेशन जोंनि त्रिपुरा सारावनि बिषयाव जों जारा ताबो कलेज कमप्लीट खालायजाक ग्रेजुएशन कमप्लीट खालायजाक एबा किसा मिसा जों एडुकेटेड दंजा जों अंखा जोंनि त्रिपुरा सारावनि फार्स्ट जेनारेशन जोंनि ताबो दायित्व दंखा जों बरंनो मा बुजिरोनाय ओके जों बरंनो बाहायके बुजिरोनाय आबो निनि उपरे डिपेंड खालायो तामनि ओ कक साका आं आबो अंखा जों जुदि बरंनो बुजिरि मिया हंगे जों बाहायके
जों आसो एडुकेशन नामानि आबो कोनो दिन बो जिनि फलक गलाक जों बरनो मा बुजिदो नाय আপনি মেইন তাই কেসা রিজন जों साइमानो जिनि अक्रा चाक्रा जेहेतु जों नुकजाखा আগেবো नुगुই दङ ताबोबो नुगो जे किछु बहक साके जिनि किछु अंगुइ दंखे पुइला जिनि तामो एम दंनाय मताइरना बागै तक रमलायनाय मताइरिलायो अब खायसे विश्वास दङ अब বিশ্বাস दङ अब বিশ্বাস तो ता बायदि आं साया जे ता बायदि ओ বিশ্বাস खायना नांगो इनका जिनि किन्तु फार्स्ट एम अंथाय दं माने डक्टर तलांनानै যেটা যে বিএসএফ মানজাক মানে করোনা পজিটিভ যে মিয়াগ 12 জন আবনি বিসিং বড় পুইলা বহক সাগ হনই আম বাসানি কুলাই হসপিটাল বড় ভর্তি মানে ঠিক আছে ইনকা ও জায়গা ভর্তি মানে আম বাসানি ডক্টর ওয়ানা জাখা সন্দেহ নাংজাখাতা ইনকা বড় লগে লগে জিবিও রেফার খাইরেখা জিবিও রেফার খাইরেখা ইনকা ও খরক নই ন টেস্ট খাই মানে পজিটিভ মানজাখা এবার ও খরংনি যেহেতু টেস্ট খাই পজিটিভ মানজাখা ও খরংনি তো বাই ব্যাটেলিয়াম তাই বরক দङ বরক যত নই টেস্ট খাইই মিয়াগ 12 জননি পজিটিভ মানজাখা আবার অঙ্কে ইম্পর্টেন্ট কক 12 জন যেটা বিএসএফ মানজাংনাই 12 জন ত্রিপুরানি বাইরে বরক খরক সব ত্রিপুরানি করে ঠিক আছে সম্রাট জিবিও দে তাবক্ষে পজিটিভ মানজাংনাই রং যত তো জিবিও ন দङ যে 12 জন বড় জিবিও ন দङ টোটাল 14 জন অংখা যিনি ত্রিপুরা অ্যাক্টিভ যিনি ত্রিপুরা 14 জন ঠিক আছে তো টনসেন জমাতে ফর্ম অ্যাপ্লিকেশন খাইমালে তামো খাইনাই দ্বারা বুফ্রো ট্রেন চলে নাই কাইসা কাম ক্লিয়ার সাইরো ট্রেন চলে গেলা প্লেন চলে গেলা আবো ওয়ানসুই টংনি নরক ট্রেন তাই প্লেন চলিয়া ফিয়া খেবা যারা ফাতার কসাজাক বরকনি বাগৈ ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট বাসনি ব্যবস্থা খাইতো ঠিক আছে ত্রিপুরাগো যে করোনা মানজাংনাই রক বো দফানি বরক অংখা সাদি সুজিত সাদি বরক যতনো বিএসএফ বরক যত পাঞ্জাব নিশিমি ও জায়গা সেবক খাইতো মানে সারিকাহাম দ্বারা নন ননবা সারিকাহাম এলেক্স কুমার ত্রিপুরি সারিকাহাম ননবা সো তাইবো যদি নরকনি কোনো কুয়েশন তংखे নরকনি যদি সুমুং তংखे নরক কমেন্ট খাই মানো যেহেতু गोबां लोक रंगनि न कमेन्ट आं रिप्लाय रेखा कुएशननि रिप्लाय रेखा तिनि किसा लाइभ लगै थानाय मेबी जेहेतु खरकसा न साइकेल आंखा ब्रेकिं निउज दङ हने आंबो लाइभ दाहायनि बायनो नरक कक्साय दङ सो लाइभ किसा तिनि लगनाय नरक जारा नेट पैक खरस खाय आं लाइभ नुगै दंनाय मेबी बेलेनो खातंग थो नरकनि आतिके सापर्ट मानै दङ नरकना आबोबां कयनाय आनि कायसा यूट्यूबबो दङ यूट्यूब अकाउंट बो नरक सुजित टिप्रा हने रुतुइ मानो ओ जागोबा नरक रुतुखे यूट्यूब बाइबो नरक गदाले मानो आं साइ मानो जरा लाइभ नंगना नरक जतन सब्सक्राइब खाइजा सो जागोबा नरक मानि मानो ठीक আছে सो ताबो जे कक आं नरक मा साना नाय दङो आबो किसा नरक इम्पोर्टेंट रै खानानि जरा नगुइ दंनाय द दारा हेल्पलाइन नाम्बार अनाय कोनो रिसीव रे शप तामो साका मेबी नो रेस्पॉन्ड रिया हने साना नाय खाना जे हेल्पलाइन नंबर नाय अब रेस्पॉन्ड मार नाय तामनि रियाव नाय अब गवर्नमेंट हेल्पलाइन नंबर ट्राई खालायते दं दि महिरि त्रिपुरा ओके जे को आं साना नाय माने जिनि पारा आमचे रबा सं कबामा नुजावो जिनि त्रिपुरा सारावनि बिसिङो हामबाय दासुजित सन्देराम नरबा हामबाय पारा आमचे रबा सं नुजावो जति बरनो काहामनि बागै साके बर खामियानो बुजियो मैक्सिमाम बरकनो बाट नो ट्राई खालायदि बरनो बुजिरुइ सानानि बागै तामनि हिंका बरक तो अक्रा चाक्राबले बरक चिनि साइफानो अनेक अक्रा जरा जराको बरक बुजिया फाना ओइ मानो कारण जों बरक मकला नुगिया सा जों पुइतु जाया इनका जों जरा ताबो रों सोलोंना जा जों जरा कलेजआव परि दङ इउनिभार्सिटियाव परि दङ जरा ग्रेजुएशन कमप्लिट खालामजा जों त एटलिस्ट बुजि जा मकला गोबां मानो जों नुखा जों चिनि आमा बाबु अक्रा चाक्रानो तो बुजिरुनानै नांनाय बिले सो आबो जों बुजिरुनानै आबो चिनि दायित्व आबनि बाय नरक ताजलि जान्दे ओके सारिकाहाम द्वारा न तिनिनि अपडेट देतং सुकुमार मुरासिनो अनेक लेट फाइका दाबा मोटामोटी 45 मिनिट लाइव रसोइन थांगा नों जदि अपडेट मानना हागा अलरेडी आं अपडेट साखलाय रखा मेबी नो अनेक लेट अंखा लाइव फाइनानि सो तफनां नो जदि निनि कोन सुमुं तंखे नो कमेन्ट खायदे आं ट्राई खायना रिप्लाय रनानि पारा दाक्ति मा हाइखे दे पारा फाइका पारा दाक्ति मा हाया दे पारा फाइके तामो साका टनसेन जमातिया पारा दाइति मा हाया दे पाराव फाइके पारागो फाइके पारागो मा हाबिया दे हने नों सुना नायखाना मेबी निनि पारावसे नों फायो के नों साबो दाया दंनाय नो फेगबा नो 14 दिननि बागै क्वारेन्टाइन तनि जांना आबसे इम्पोर्टेन्ट को आबनो खापांनि ताकुताय बुखु आं
দ্বারা কল খাইকে কল তিসায়া ওকে যেটা আং নরকনা ব্রেকিং নিউজ ni kok sai tamani যদি ব্রেকিং নিউজ ফাই সবাইকে আং নরকনা আপডেট রইরনাই ফিয়াকাবা ও ভিডিও ও জায়গানো মাথাংনাই লাইভ ভিডিও যেটা আং তাবক যেটা আনি ও জায়গানি অফিস ni যে খরকসা বো সাকা যদি ব্রেকিং নিউজ তাবো সবাই হ যদি সবাইকে আং নিশ্চয় নরকনা আপডেট রইরনাই সো কুদুমা যারা রমি নরক লাইভ তংমানি বাগে বেলাইখানা হামবাই আতিখানা নরক গদালাই তংদি আং যদি ব্রেকিং নিউজ আপডেট তংবা ইউটিউব গানাগনি ও জায়গাতিবো নরকনা আপডেট নাই যত খাপানি তাকুতে বুকুক সংনা most important must use খাইদি আর যেসং মানসা ও জরাবো এটলিস্ট রিকোয়েস্ট তংনাই নরকনি থানি কোনো ধরনের খাগলাইয়া কারে খরকসা তাই খরকসানি লগে বসাদি তাই খরকসানা বাহেকে চুবাচুক খাইনাই আবুনি বাগে ওয়ান সুকদি ও জরাবো কেবন না তা সেলেং জাগদি তা না সেলে জাগদি যেসং মানসা লকুরংনো চুবাদি যেসং মানসা নিনি শাক নব সেভ তন্দি আবনানি কয়মুং তংনাই ফিয়াকবা ব্রেকিং নিউজ পাইকা নরনা নিচে আপডেট নাই তাও আনাদি ওকে সো তিনি নি বাগে আসুকনো মেবি লাইভ ফাইকে তাইসে মালাইনাই ব্রেকিং নিউজ ফাইকা সো হর কাহাম নরক যতন কাহাম করং খেনা তংদি হাইকে ন নরনি হামজাং মুং রুগই তংদি নরনি হামজাং মুং মানকে আং বেলাইনো খাতং থো হাইকে নং নরক বাই লগে তংনাই নরনা আপডেট নাই সো যতন ন খা কাহাম ইয়াফারই হর কাহাম স্টে হোম সেভ লাইফ খুলুমকা